अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल उनकी औलाद पर अल्लाह ताला मग़फ़रत फ़रमाए, मेरी आपकी और पूरी उम्मत के मुसलमानों की। आमीन सुम्मा आमीन। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो रूहानी दुनिया में क्या होता है? आज हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में इस बात से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं तो क्या होता है। साथियों, ये वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या आपने कभी सोचा है जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो गैब में रूहानी दुनिया में क्या होता है? हो सकता है कि घर में हम खामोशी से बैठे दरूद पाक पढ़ रहे हों, या नमाज के बाद, या किसी भी पुरअमल लम्हे में, और आपको मालूम भी नहीं होगा कि इस ताकतवर अमल से रूहानी दुनिया में क्या होता है। आज हम इस्लाम की मुस्नद रवायात की रोशनी में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के ताकतवर रूहानी असरात के बारे में जानेंगे। तो हमारी आज की वीडियो का उन्वान है दरूद शरीफ पढ़ने के हैरान कुन असरात। साथियों, जब कोई मोमिन दरूद शरीफ पढ़ता है, वो हम में से कोई भी हो सकता है। जैसे ही अल्फाज आपके होंठों से निकलते हैं तो ये हवा में नहीं तैरते, फरिश्ते फ़ौरन हरकत में आ जाते हैं। ये फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वालों को सुनते हैं। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाता है, वो आपके दरूद को आसमानों तक ले जाते हैं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक इरशाद नकल किया है कि जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है तो एक फ़रिश्ता इस दरूद को ले जाकर अल्लाह पाक की बारगाह में पेश करता है। वहाँ से इरशाद आली होता है कि इस दरूद को मेरे बंदे की कब्र के पास ले जाओ। ये उसके लिए इस्तग़फ़ार करेगा और इसकी वजह से उसकी आंखें ठंडी होंगी। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बहुत से फरिश्ते ऐसे हैं जो ज़मीन पर सफ़र करते हैं और मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुंचाते रहते हैं। एक रवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर कसरत से दरूद भेजो, क्योंकि बेशक अल्लाह ने मेरी कब्र पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया है। जब मेरी उम्मत से कोई शख्स मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा तो फ़रिश्ता मुझे कहेगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स के फ़लाँ बेटे ने इस वक्त दरूद भेजा है। इससे मालूम होता है फ़रिश्ते दुनिया भर में घूमते फिरते हैं और लोगों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। फिर पढ़े जाने वाले दरूद पाक को इकट्ठा करके फ़ौरन सुल्तान मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते हैं और कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स के फ़लाँ बेटे ने इस वक्त आप पर दरूद भेजा है। ये सिलसिला यही नहीं रुकता, क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़रिश्ता सर अंगश्त के बराबर निकाल कर मीज़ान में रख देंगे, जिससे नेकियों का पल्ला वज़नी हो जाएगा। वो मोमिन कहेगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आप कौन हैं? आपकी सूरत और सीरत कैसी अच्छी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं तेरा नबी हूँ और ये दरूद पाक है जो तूने मुझ पर पढ़ा था। तेरी हाजत के वक्त मैंने इसको अदा कर दिया। साथियों, जब भी आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो न सिर्फ आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी कुर्ब हासिल होता है,
بلکہ اللہ پاک آپ کے درجات میں اضافہ کرتا ہے، آپ کے گناہ مٹاتا ہے اور آپ پر ایک کی بجائے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس مبارک عمل کی برکت سے فرشتے آپ کا اور آپ کے والد کا نام لے کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی آپ کا اور آپ کے والد کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جاتا ہے۔ کیا یہ خوشی میں جھوم اٹھنے کی بات نہیں؟ ہمیں قدر ہی نہیں، ورنہ یہ تو ایسی چیز تھی کہ ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینہ کے سامنے اپنا نام لے کر ذکر کیے جانے پر جھوم جھوم اٹھتے اور آپ پر بکثرت درود السلام کے نذرانے بھیجتے۔ یہ طاقتور عمل بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ ایک کی بجائے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ آپ پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور بخشش فرماتا ہے۔ ایک کے بدلے آپ کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کی برکت سے دل اور چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، آپ جتنا زیادہ درود شریف کی کثرت کریں گے اتنی ہی اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اس لیے نہایت خلوص سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجیں۔ فرشتے آپ کے ایک ایک درود کو آپ کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں اس کا نور پورے صراط پر ان کے آگے آگے ہوتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو قدم ڈگمگانے نہیں دیتا۔ جنت کا پہلا سلام، ذرا سوچیں، جب جنت کے دروازے پر پہلا سلام ملے اور وہ سلام اس ہستی کا ہو جس پر آپ پوری زندگی درود بھیجتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لمحے ساری تھکن ختم ہو جائے گی، ساری قربانیاں قیمت پا جائیں گی۔ درود شریف پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ ناظرین، اگر پوری زندگی کو ایک جملے میں سمیٹا جائے تو وہ جملہ یہی ہے: جو درود میں جڑ گیا وہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ درود پاک کو پوری کائنات کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تو ساتھیوں، آئیے آج سے روزانہ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں آپ کی سچی محبت، اطاعت، فرما برداری پیدا فرمائے، ہمارے قلوب کو قرآن و سنت کے نور سے منور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔